बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। खबर आपको ये देनी कि DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब ने पब्लिक अपीयरेंस दिखाई है जी, पब्लिक गैदरिंग की है, सवालात के जवाब दिए और बड़े सख्त सवालात के सरेआम जवाब दिए। उन सवालात और उनके दिए गए जवाबात से मुतल्लिक कुछ अपडेट्स हैं। सुना है नारे वारे भी लगे उनकी उस महफिल में, और फोर्ट्रेस स्टेडियम का ये मकाम था, कुछ यूनिवर्सिटी के तलबा थे। उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। वफाकी काबीना ने इलेक्शन फ़ौज के हवाले कर दिया जी इलेक्शन डे को, उसकी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपको बतानी है। दफ़ा 144 और PTI ने इतवार को बाहर निकलना है। PTI के नुमाइंदों ने रैलीज़ की शक्ल में, और नहीं निकलेंगे तो टिकट किसी और को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इमरान खान साहब की ये तमाम अहकामात हैं। उसमें ऊपर PTI क्या करने जा रही है वो भी बताना है। आबिद शेर अली ने बिलावल पर जवाबी हमला किया है, और ये क्या किया कि अभी नवाज शरीफ ने इजाज़त नहीं दी, वरना आप के साथ वो करें कि जो करने का हक है। तो बहरहाल वो किसी को जवाब देने के लायक नहीं देंगे, इस तरह के जुमले तक बोलें तो काबिल नहीं छोड़ेंगे किसी। तो उसकी भी कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। तो सबसे पहले ज़रा एक कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी बतानी है, क्योंकि अगर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी PTI ने की होती तो अभी तक नाहल क्या उठा के भी लेके जा चुके होते। और इलेक्शन कमीशन है, आपको पता है किस तरह का है हमारा इलेक्शन कमीशन। उसकी खिलाफ वर्जी ये है कि अपने आप को MNA शो करा के, हालांकि वो MNA भी नहीं है, और अपने आप को MPA शो करा के, हालांकि वो MPA भी नहीं है। तो दानियाल अजीज़ चौधरी रावलपिंडी से, और उनके नीचे MPA कह रहे हैं हाजी परवेज़ खान, लिखा हुआ है बैरिस्टर दानियाल चौधरी MNA और हाजी परवेज़ खान MPA। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ हल्के से वोट बटोरने इसलिए कर रहे हैं, और गली की मरम्मत और इस तरह की चीज़ें की वो हो रही है। उस पर लिखा हुआ है MNA दानियाल अजीज़ चौधरी, हालांकि अभी इलेक्शन भी नहीं हुए। तो कोड ऑफ कंडक्ट की जी सादा लो तो ये समझ रहे होंगे ना, ये बन गए भैया बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, यही समझ रहे होंगे ना। तो बहरहाल कोड ऑफ कंडक्ट की शदीद खिलाफ वर्जी है। इससे पहले मोहसिन शाह नवाज़ साहब के मुतल्लिक एक पटवारी कह लूँ क्या कह लूँ भाई, उसने खबर उड़ाई कि बिला मुकाबला वो MNA मुंतखब हो गए। तो फिर शहबाज शरीफ साहब को पूछना पड़ गया कि भाई ये क्या हो रहा है। तो बहरहाल ये खिलाफ वर्जी है। तरक्याती मनसूबों की तख्ती अपने नाम लग रही है, हालांकि आप MNA भी नहीं है, लेकिन नून लीग को इजाज़त है। अगर PTI करे तो आपको पता फिर उसके साथ क्या हो सकता है। DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब, उन्होंने लाहौर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा का है, 5, 7, 8, 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके तलबा तकरीबन 200 के करीब, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। और फोर्ट्रेस स्टेडियम रिपोर्ट बताया जा रहा है, लाहौर कैंट का फोर्ट्रेस स्टेडियम, वहाँ मुलाकात हुई है। और ये भी बताया जा रहा है कि जब तक ये मुलाकात होनी थी तब तक ये भी नहीं पता था कि ये अहम मुलाकात किन से है। ठीक है, तो पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये सिलसिला शुरू किया था, अनवारुल हक काकड़ साहब ने, और अब DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब ने शुरू किया है। और अच्छा है, अच्छा सिलसिला है। तलबा की सोच को जानने की बात, उनके सवालात को जानने की बात, कमरों में बैठ के फैसले करके 4-6 इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर सारे काम करके इस तरह तो नहीं होता। ऑन ग्राउंड तो या तो हम बता सकते हैं साफ़ी एंकरजा जो है, या किसी एक कायदा को सुन के तो नहीं होता। तो ऑन ग्राउंड जो तलबा के दिमाग में है, जो आम पब्लिक के दिमाग में जो सवालात हैं, वही असल सवाल है। तो ये बहुत अच्छा सिलसिला है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये सिलसिला शुरू है। अच्छी बात है, इससे दूरियां मिटेंगी, डर मिटेगा, खौफ का आलम जो है उसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी, कि जिसको बुरी तरीके से सराहियत कर लिया गया है। और बहुत से ऐसे काम भी सर मूंड दिए गए हैं इदारों के ऊपर के जो उन्होंने किए भी नहीं थे, और करवाए कहाँ से गए। तो बहरहाल ये एक अच्छा मौका है। और बताया जा रहा है बहुत से सवालात कहे गए, और जिसमें किसी ने इमरान खान साहब से भी मुतल्लिक काफ़ी सवालात थे, और 1-2 नारे भी शायद लग गए थे, ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है। और मगर ऑन नहीं किया जा रहा। तो ये तो सब चीज़ें थी। और बताया जा रहा है कि ये सियासतदानों से मुतल्लिक सवाल किया गया जी, आप हमेशा सियासतदानों के मामलात में इंटरवीन करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, सियासतदान तो खुद हमारे पास चल के आते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमारी यूँ मदद करें, हमारी यूँ मदद करें। हम नहीं जाते, वो हमारे पास आते हैं। ये तो भल सफाई तक करवाने के लिए हमारे पास आते हैं। तो यहाँ उन्होंने बताया, फेक न्यूज़ से मुतल्लिक बताया कि ये तो इस्लामी कवानीन के भी ख़िलाफ़ है, गलत खबर फैलाना। और इंडिया से ताल्लुक़ बहाली से मुतल्लिक उन्होंने बताया कि ये ताल्लुक़ तब बहाल हो सकता है जब मसला कश्मीर हल हो जाए। तो जवानों को नसीहत की कि अपनी तालीम पर जोर दें, मुल्क को कौम का नाम रोशन करें। और ये बताया उन्होंने कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और एतमाद बहाल हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर। हमने स्मगलिंग को बहुत हद तक ख़त्म कर दिया, हमने डॉलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म कर दी, दीगर चीज़ों पर काबू पाया, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अनासर के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रखा। तो ट्विटर पर शाहिद असलम साहब हैं, वो तो बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें भी बता रहे हैं। खैर मैं ज़िम्मेदार हूँ तो मैं इसलिए वो उनको रिपोर्ट नहीं कर रहा, वो
کافی چیزیں اس سلسلے میں رپورٹ کریں گے. پوچھا کہ وہ ان کے کہنے کے مطابق کہ سر آپ کوئی سوال کر لیں, کوئی ڈالے والے تو نہیں آ جائیں گے, یہاں تک بھی بات ہے. انہوں نے کہا بے فکر ہو جائیں, آپ کا DGISI آپ کے درمیان میں پیچھے, بلا خوف و خطر میرے سے آپ سوال کریں, میں سب جواب دینے کے لیے تیار ہوں. تو اچھی بات ہے کہ ذرا خود سے براہ راست پتہ چل جائے, نہ کہ کسی افسر کے ذریعے کہ جناب یہ چل رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. تو یہ چیز ہے, پوری دیکھنی ہو تو چاول کے چند دانے چکھ لینا کافی ہے. تو یہ 200 بچے جو بھی سوالات ہوں گے ڈیفینیٹلی مدد ملے گی اصل ماحول کو جانچنے میں, وانپنے میں, مجھے ایسا لگتا ہے. ادھر نون لیگ جناب اپنی آئی پر آ گئی اور بلاول بھٹو کو جواب دینا شروع کر دیا. عابد شیر علی صاحب اپنے حلقے میں تقریر کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف فری ہینڈ دے دے تو بلاول کو بولنے کے قابل تک نہیں چھوڑیں گے. کراچی میں انہوں نے کچھ کیا نہیں اور یہ لاہور آ گئے. بلاول عمران خان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. ہم نے لاہور میں بلاول بھٹو کو زیرو کر بھیجیں گے, یعنی یہ کہہ رہے ہیں. تو جاہرانہ جواب دیا ہے. اب دیکھیں کہ اب تک نون لیگ سے جواب آ نہیں رہا تھا, اب دیکھیں دوسری جانب سے کیا جواب آتا ہے, کب آتا ہے اور کیسے آتا ہے. تو فاسٹن یور سیٹ بیلٹ بلاول بھٹو صاحب, برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. مجھے عابد شیر علی کی وہ بھائی ان کی گفتگو علمان الحفیظ, بہت سی چیزیں کھل کھل آ جائیں گی. لیٹس سی, دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. ہاں, جہانگیر خان ترین صاحب نے نا ایک دن پہلے ٹی وی پہ ایک پروگرام میں انٹرویو دیا تھا ندیم ملک صاحب کو, اور اس میں انہوں نے حد سے گری یعنی بلو دا بیلٹ باتیں کی تھی. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کے شوہر جو ہے خاور منیکا, ان کے بھائی میرے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا ہماری جو ان کی اہلیہ ہے نا بشرا بی بی, وہ بڑی شوقین مزاج ہیں. تو عمران خان کو اس طرح کی وہ باتیں کی تھی جہانگیر خان ترین صاحب نے. اور عمران خان کو وہ کہہ رہے تھے ان کے بھائی خاور منیکا کے, جہانگیر خان ترین کو ذرا عمران خان صاحب کو اس بات سے ذرا آگاہ کر دیں. تو بہت تنقید ہوئی ان کے اوپر. اب انہیں سمجھ آیا تو رات کو انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا مجھے یہ بات پرائیویٹ رکھنی چاہیے تھی, میرا یہ مقصد نہیں تھا اور مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا. چلو اچھی بات ہے, گھر سب کے شیشے کے, تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے بتایا. میں نے کہا میں آپ کو یہ خبر ضرور دے دوں کہ ہی ریئلائز دیٹ کہ انہوں نے یہ کیا. اتوار کو پاکستان تحریک انصاف نے نکلنا ہے جی انتخابی مہم کے لیے. عمران خان صاحب کے آرڈرز آ گئے اور ان کے نکلنے سے پہلے ہی ایک دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے. تشریح کی گئی ہے, اس میں ہر قسم کی الیکشن ریلی نکالنے کی اجازت ہوگی, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف اسلحے کی نمائش سے منع ہوگی. مگر پاکستان تحریک انصاف والے کہہ بھی رہے ہیں اور جانتے بھی اور سمجھتے بھی ہیں کہ بہت سے لوگ اب اندر ہوں گے سانہ 9 میں ملوث ہونے کے حوالے سے, اس جگہ میں پی ٹی آئی کو روکا جائے گا. اس دفعہ 144 کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. پنجاب میں اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے. رہی بات وفاقی کابینہ کی, اس نے ایک اہم اجلاس بلا کے باقاعدہ طور پر ایک فارمیلٹی تھی اس کو منظور کر لیا. وفاقی کابینہ نے ملک بھر میں الیکشن کی جو ڈیوٹی ہے نا اس میں فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے. اب یہ طے ہو گیا کہ حساس اداروں میں ریپڈ رسپانس فورس اور پھر فوج ہر طرف موجود ہوگی. تو باقاعدہ طور پر آفیشیلی یہ بات اناؤنس ہو چکی ہے. تو سر یہ پوزیشن اس وقت چل رہی ہے. آج پھر عدالتی ہفتے کا مڈ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آج سماعت ہے, اور اسپیشلی آج سیفر کیس میں کچھ نئے گواہوں نے اپنے جو گواہی ہے وہ قلم بند کرنا ہے. لیٹس سی, دیکھیں صبح آج کیا ہوتا ہے. بہرحال جد و جہد لگے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے, لیکن اس کا اصل ثمر اتوار کو پتہ چلے گا کہ باہر نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے. امتحان تو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.